នៅលើទឹកដីបុរាណកាលដ៏រុងរឿងនេះសំឡេងអ្នកសិបប្រាប់អំពីរឿងអតីតកាលបន្ទោចេញពីផ្ទាំងសិលាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិយើងរះឡើងដោយភាពធន់និងកម្លាំងខ្លាំងក្លាដែលលេចជាស្រមោលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងលត់ដំខ្លួនដើម្បីអនុវត្តភ្លឺស្វាងនិងសេរីភាព យើងកសាងស្ពានថ្មីនៃក្តីសង្ឃឹមដោយភ្ជាប់បេះដូងនិងក្តីសុបិនយើងផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះមរតកដូនតារបស់យើងដោយត្រៀមទទួលយកព្រេងវាសនាដែលមិនទាន់បានចារទុកនៅឡើយ À Siem Reap, au Cambodge, se trouvent les temples magnifiques d'Angkor Wat. Mais sous cette beauté se cachait autrefois une menace mortelle. C'est un pays qui a été dévasté par les mines terrestres. Depuis 1979, 60 000 Cambodgiens ont été tués dans des explosions de mines terrestres et 25 000 autres ont subi des blessures qui ont changé leur vie. Pour les victimes, les cicatrices sont à la fois physiques et psychologiques. En 2020, Liu Wenzhe, un vétéran de l'armée chinoise âgé de 39 ans, est venu au Cambodge en tant que spécialiste du déminage. En tant que soldat, il a été confronté à des situations de vie ou de mort à de nombreuses reprises. Mais quelque chose d'effrayant l'attendait lors de cette première mission de déminage. 第一次参与真正排雷的时候，也就是说真正面对雷场的时候，其实我的心里非常忐忑的，心理变化还是非常大的。用害怕形容吗，也是非常正确的。到目前为止，一共清排了地雷是12枚，微爆弹13枚。
Ce matin, Liu Wenjue et une équipe dirigée par son partenaire cambodgien Phan Chen enlèvent ensemble les mines terrestres restantes dans un village près de Siem Reap. នឹងផ្ដល់ការណែនាំទៅលើអ្នកដោះមីយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចូលប្រតិបត្តិការផ្ដល់ឱវាទការងារថ្ងៃនេះតើអស់លោកស្ដាប់បានទេស្ដាប់បាន 首先是你要能发现地雷，我们通过探雷器，我们靠多年工作的经验，发现以后你就要挖掘。我们会用到剪刀、锹、刀，包括细小的东西，毛刷啊，甚至是牙签啊之类都可以用得到。 Phan Chen travaille dans le domaine du déminage depuis 1992. កាលណាតែយើងចូលរួមបោះសម្អាតលើវិស័យមីនបោះសម្អាតមីនគឺយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយថាជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងបានជួយដោះមីនជួយ Outre l'élimination des mines, Liu Wenjue a une autre mission. Il s'agit d'apprendre aux enfants de la région à éviter les accidents dus aux mines. 每年因为地雷致残的事故也非常多，那希望同学们以后在生活和学习，还有在室外玩耍的时候注意安全。 ចិនហើយនឹងសហការគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានល្អណាស់បាទចាប់ដៃគ្នាល្អសម្រាប់បានឲ្យមានការទៅមុខទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការស៊ីម៉ាក់ទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំនៅប្រទេសខ្មែរយើងកុំឲ្យមានមីន Au cours de la dernière décennie, le projet de déminage épaulé par la Chine a bénéficié d'un soutien important dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Ce soutien se présente sous la forme de personnel, de financement et de formation. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនបានបញ្ជូនថវិកាមកដោះមីនខាងខ្ញុំនឹងបានមានដែងប្រាក់ខែបន្តទៅទៀតមានការងារធ្វើបន្តទៅទៀតបាទអានឹង 我希望想了解的朋友也好，公益组织也好，社会组织也好，能够深入到当地，你会有不同的感触，也许你会萌发不同的这个想法，也许你更会义无反顾地参与我们的行动。 Le Cambodge compte encore quelques 650 km² de champs non déminés. Le pays a pour objectif de déterrer toutes les mines antipersonnelles d'ici 2025. កាលណាជួយដោះមីនដូចយើងជួយកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងបានលូតលាស់ឡើងវិញហើយដូចជួយឲ្យទីដីដែលមានមីននឹងគឺអស់មីនហើយបង្កើនផលបានឡើងវិញបាទ Siem Reap, qui est maintenant débarrassé de la menace des mines terrestres, attire des millions de touristes chaque année. Rhône travaille dans une petite boutique de souvenirs et fait don de 40% de ses revenus pour aider les victimes des mines terrestres et les orphelins. What is made of? Yeah, the mountain stone in Cambodia. Le Cambodge est aujourd'hui l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec un doublement du PIB entre 2012 et 2022. Cette centrale hydroélectrique a joué un rôle clé derrière cette croissance économique élevée, en fournissant environ 20% des besoins en électricité du pays. La construction du barrage Lower Sezan 2 a commencé il y a 10 ans, juste après que la Chine a lancé l'initiative La Ceinture et la Route. C'est un projet phare de cette initiative.
Transformer une terre autrefois stérile en la première centrale hydroélectrique du pays a entraîné d'énormes changements dans la vie locale. ខ្ញុំបាទឈ្មោះទេពកុសលខ្ញុំបាទមកពីខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំមានអាយុ28ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំបានរៀបការហើយខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់ហើយនឹងប្រពន្ធមួយ Les moments partagés en famille peuvent être éphémères. Tous les dimanches, Kozal retourne à la centrale hydroélectrique qui se situe à 8 heures en voiture de chez lui. ហើយខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅទីនេះក្នុងឆ្នាំ2017ហើយរយៈពេល6ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំបានធ្វើការនៅខាងផ្នែក maintenance ធ្វើការនៅខាងផ្នែកតេស្តប្រេងហើយនិងតេស្តអគ្គិសនីចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដល់ពេលបានធ្វើការនៅទីនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីកព្រោះនៅទីនេះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងថវិកាហើយនឹងការសាក់នៅហើយនឹងនិយាយរួមទៅមានភាពសុខដុមគេហៅថាភាពល្អប្រសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តសង្ត្រែងបន្ទាប់ពីយើងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានមកទី1គឺយើងផ្ដល់ការងារសម្រាប់យុវជននៅក្នុងខេត្តសង្ត្រែងទី2គឺយើងផ្ដល់ភ្លើងដល់ធម្មពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅខេត្តសង្ត្រែង Les centrales hydroélectriques fournissent au Cambodge près de 2 milliards de kilowattheures d'énergie propre par an. Cela équivaut à brûler 24 600 tonnes de charbon standard et cela permet de réduire les émissions de carbone de 600 000 tonnes. 真的没有想到柬埔寨有了自己独立的电站，整个亚洲最长吧。 En s'étendant sur plus de 6,5 km, c'est en effet le plus long barrage de son genre en Asie. Pour construire ce projet d'infrastructure massif, la chose la plus importante, outre le déminage, fut de reloger les communautés vivant sur le site. Plus de 3600 personnes, incluant 800 foyers, devaient être déplacées. Jamais auparavant le Cambodge n'avait entrepris un relogement d'une telle ampleur. De la planification à l'évaluation des compensations, en passant par l'organisation, pendant plus d'une décennie, Srai Khai-ming, un sino-cambodgien de la 3e génération, a joué un rôle essentiel dans la coordination pour le relogement lié à la construction du site Lower Sezan 2. 在移民10年，不光移民村这个变化这个村庄建设完的时候，它带动邻居，就是带动了周围的村庄，我们就开通了一条路，直接通到省政府。 En seulement 6 ans, ce village de relogement est devenu une petite ville. Les habitants ont troqué leurs bateaux et leurs cabanes délabrées pour ces maisons bien meublées. Ils ont accepté les changements beaucoup plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. Monsieur Hauer est le directeur d'une école primaire locale. Il a davantage de raisons d'accepter ces changements. L'école de Monsieur Hauer compte aujourd'hui plus de 200 élèves. Elle attire non seulement les enfants des villages de relogement, mais aussi ceux qui viennent de beaucoup plus loin. Pehari Rashni, 7 ans, est l'une des meilleures élèves de l'école. Elle vient de sauter du CP au CE2 et rêve d'aller un jour à l'université dans la capitale du pays. ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅដើម្បីឲ្យមានអនាគតល្អចំណែកខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំរៀនសាលាវិទ្យាល័យនិងឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រូ
ខ្ញុំចង់បានការរស់នៅមានសុភមង្គលមានការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ការទាំងពីរចូលរៀនតែមកហ្មងចូលប្រហែលបាន2-3ថ្ងៃវាចេះសពគ្រប់ហ្មងចេះមិនដឹងចេះមកពីណាអីមកពីណាខ្ញុំក៏អសូវខ្ញុំអត់ចេះអសរផងចង់ហើយឃើញគេពាក់ខោអាវស្អីនិស្សិតគេទទួលបានហ្នឹងពាក់អាវខ្មៅមកមួកខ្មៅគេធ្វើឲ្យបានគេធ្វើឲ្យបានក្តីសម័យគេធំមក កូនទៅសាលាខិតខំសឹក្សារៀនលេងអក្សរពេលមកដល់ផ្ទាំងខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អនោះទើបប្រសើររៀនរូតរៀងជួយគិញកាផ្ទាំងម៉ាំងប៉ាលោកប្រើជួយ Mais tous les enfants ne peuvent pas être des élèves modèles comme Rachni. D'autres préfèrent quelque chose de moins conventionnel, mais qui est tout aussi gratifiant. Le Bokator est un art martial traditionnel cambodgien. Il s'agit d'une ancienne technique de combat rapproché qui est devenue populaire à l'époque de l'Empire Khmer. ខ្ញុំឈ្មោះដេតស្រីយ៉ាអាយុ14ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅរៀនតាំងពីខ្ញុំហាត់ល្បុក្កតោនេះមកគឺបានរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យហាត់ទេដោយសារគាត់ថាកូនស្រីគេទៅហាត់របាំឬក៏គេនៅផ្ទះជួយការងារភារកិច្ចនៅផ្ទះ Cette petite école offre une formation gratuite. ខ្លះបើយើងនិយាយថាពីសិស្សដែលនៅតំបន់នេះគឺខ្លះគ្រួសារគាត់គឺក្រីក្របាទជីវភាពរបស់គាត់វាគេថាមិនសូវសមរម្យហើយណាមួយយើងគោលការណ៍របស់សាលាយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់បានហាត់រៀនឲ្យបានចេះទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបាត់បង់នៅវប្បធម៌មួយនេះ En 2022, l'UNESCO a inscrit le Bokator sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'un des facteurs clés de la préservation de son importance culturelle sont les reliefs représentant le Bokator sur les murs d'Angkor Wat. Bà dương mình miên rút chùm lá nâng tạ tang nơi tam chuyên trang và sát bỏ dương tế យើងក៏ពិបាកនឹងការកំណត់ថាវាជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយរបស់កម្ពុជាដែរយើងនៅមានស្លាកស្នាមផុសតាងច្រើនណាស់ដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកអំពីបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់ប្រាសាទអ្នកសិល្បៈផ្នែកគំនូរហ្នឹងគេគូហើយបានអ្នកជំនាញផ្នែកដាប់ហ្នឹងបានមកដាប់តាមក្រោយ Le glorieux Empire Khmer fait partie de l'histoire. Mais il y a 7 siècles, un voyageur chinois qui suivait la route maritime de la soie est venu ici. Il a laissé le seul témoignage écrit qui nous reste de la vie quotidienne sous l'Empire Khmer. Aujourd'hui, une équipe chinoise a redonné à ce site sa gloire d'antan. 吴哥古迹呢，这个石头是靠石头的重力来把这个高大的建筑把堆积起来。对于我们维修呢，这是一个新的课题，我们也面临了很多的困难。那么我们在这过程中呢，也是不断摸索，掌握了它一套规律，形成了我们自己独有的方法。同时也结合其他国家的专家的维修的经验，探出了一条自己的维修吴哥的思路来。L'expert local Som Soparat travaille en étroite collaboration avec l'équipe chinoise. ឆ្លងកាត់ការងារបទពិសោធន៍ដែលយើងបានសហការជាមួយខាងភាគីចិនយើងឃើញហើយថានៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងនេះវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនហ្នឹងយើងឃើញថាមានវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់មួយអញ្ចឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឬក៏ការងារសហការជាមួយភាគីចិននេះយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍គ្នារវាងវប្បធម៌ទៅវិញទៅមក Au cours des 3 dernières décennies, la Chine a été l'un des 30 pays contribuant à l'effort international mené par l'UNESCO pour restaurer Angkor Wat.
Des professionnels chinois spécialisés dans l'archéologie, l'histoire et l'architecture ancienne, mais aussi la chimie et la préservation scientifique, ont conjugué leurs efforts pour cette restauration. Après avoir achevé la restauration de 2 temples, les experts chinois se préparent maintenant à entamer un nouveau projet. 我们对待每一块石头都应该把它当成一个艺术品，当成一个很重要的一个物件。那我们要带着这种敬畏的之心去保护它。 Au cours de plusieurs décennies de travail, les efforts communs de la communauté internationale ont enregistré quelques succès remarquables. 2003年世界遗产大会上，5个古迹呢已经不再列入世界濒危遗产名录。世界各个国家都为摘掉这个濒危世界遗产名录呢做出自己的贡献。 La restauration du site d'Angkor Wat est importante pour l'économie du Cambodge. En 2020, le tourisme dans ce pays a généré un revenu de 1,12 milliard de dollars américains, soit 4,2% du PIB, et 4% des recettes de l'ensemble du tourisme international en Asie du Sud-Est. Đây là សារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំយល់ថាមិនមែនតែផ្ដល់សារៈសំខាន់តែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេគឺទាំងទំនាក់ទំនងគ្រប់វិស័យដែលអ្វីដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងផ្លូវសូត្រនេះពិសេសគឺផ្នែកវប្បធម៌ខ្ញុំត្រូវបានចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានអ្នកបន្តវេនបន្តទៀត La détermination de Soparad touche profondément tous les enfants qui pratiquent le Bokator. Nơi khai là cốt nhóm trong ơi bộ cà tao miền cao từ tôi squall ở ban khang rừng này. Nơi khai là cốt nhóm trong áp thì là bộ cà tao ở công vung dùng vàng là hồi đại xa đó ở con trai trong non cao đôi ông cô vật đại tầm tái nhóm trong ơi con khai trong non cao vô bạc đơn khang pi là bộ cà tao hay trong ơi ở anh cốt tư là bộ cà tao cứ nơi ta miền mua châu chọp nơi Campuchia là hồi